ओम आग्ने वच्चो विहवेश्वस्तवेन्द्रानास्तर्मं क्षेमामक्षिन्नमन्दामृजष्टतस्रस्याध्यक्षेण प्रतनादीयेमा मम देवा विहवे सन्तु सर्वैन्द्रावन्तो मरुतो विष्णुरग्निः ममान्तरिक्षमनुगोपमस्तमक्षं पादः पवताङ्गामे अस्मिन् वै देवाद्रविणमायजं दान्मय्याशीरस्तमयि देवहूतिः देव्यावतारावनिशं तपूर्वेरिष्टास्याम तनुवा सुवीराः मक्षिञ्जं तमयान हव्याकूति सत्यामन सोमेस्तो ये नोमानिका अङ्गतमच्चनाहं विश्वे देवासोऽधिवो ददामे देवी षडुर्वीरुणः कृणोद विश्वे देवास हवीरयध्वं महा आस्महि प्रजयामातनोभिर्मानदामद्विषदे सोमराजन्न अग्निर्मन्यं मृतनुतं परस्तादब्धो गोपाः परिवाहिनस्त्वं प्रत्यञ्जोऽयं त्रिगतः पुनस्ते महिषाञ्जत्तं प्रबुधाविनेशतो धापाधातॄणां भुवनस्य स्फुतिर्देवकोशविदारब्रह्मादिशाहं यज्ञमश्विनो वा देवाः तेजमारण्यर्थात् रुव्यजानो मेषशर्मयकं तस्मिन् हवे पुरुहोतः पुरुक्षो सनः प्रजायै हरियश्वमृणयेन्द्रमानो रीरिषोमापराधाः येन सपत्ना अमते भवन्तीन्द्राग्निभ्यां बाधामहेतानवसवो रुद्रा आदित्यामुपरिस्पुषं नोग्नं चेत्तारमद्राजमक्रन्न रुवाञ्चमिन्द्रपमुतो हवामहे यो गोजुद्धनजिदस्पतिद्यः विमन्नो यज्ञं व्यहवेजुषस्वास्य कुर्मो हरिवो मेदिनं त्वा देवीं वाचमदनयं तदेवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति सा नो मन्द्रेशमूर्तिन्दुहानाधेनुर्वागस्मानुपसुष्टुतैतो अयं मुहूर्तः सुमुहूर्तोऽस्तु सुमुहूर्तकाले सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणामत्यन्तानुकूल्यफलसिद्धिरस्तु। Today said that, yeah. Yeah. Take the spoon of water with your left hand. You also. Yeah, you also. Two can use one glass. No need, Amma. No. First you take a spoon of water with your left hand, pour in your right hand. Yeah. Wash your hand in that copper plate. Again take it. You also do that one. You also. Again take it. Take the water in your right hand. In your right hand. One. Drink it. 3 times. Keshavaya Namaha. Narayanaya Namaha. Madhavaya Namaha. Govindaya Namaha. 4 times wash your hand in that plate. You also do like same. Yeah, 3 times you have to drink, 4 times you have to wash your hand. Keshavaya Namaha, Narayanaya Namaha, Madhavaya Namaha, Govindaya Namaha, Vishnave Namaha, Madhusudanaya Namaha, Trivikramaya Namaha, Vamanaya Namaha, Sridharaya Namaha, Rishikeshaya Namaha, Padmanabhaya Namaha, Damodaraya Namaha, Sankarshnaya Namaha, वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः धोक्षयाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरये नमः श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमो नमः उत्तिष्ठन्तो भूतपिशाचाः एते भूमिभारकाः एतेषामविरोधेन ब्रह्मकर्मसमारभे ॐ भूः डू द प्राणायाम with these 2 fingers. Breathe with your right nose, leave it with your left nose like 3 times. Use the both fingers. ओम भूः ओम भुवः ओम सुवः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिर्समृतं ब्रह्मा भूर्भुवस्सुवरोम्। यजमानस्वपादक्षेद्वारा परमेश्वरमुद्दिश्य परमेश्वर प्रीत्यर्थं शुभाभ्यां तुभेजोपने मुहूर्ते च महाविष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्याद्य ब्रह्मणः द्विपरार्थे श्वेतपराः कल्पे वैवस्वतुर्नं दरेविरिगेदेशेनं सदेवता ब्राह्मण हरिहरसन्निधौ अस्मिन् वर्तमानव्यावहारिजन्मरणा स्वस्ति श्रीक्रोधिनाम संवत्सरे उत्तरायणे ग्रीष्मऋतौ ज्येष्ठमासे कृष्णपक्षे सप्तम्यां वासरः वासरस्थो बृहस्पतिवासरे च भुवासरे च नक्षत्रे च भयोगे च भाकर्णा एवं गुणविशेषण विशिष्टायां शुभतिथौ परमेश्वरमुद्दिश्य परमेश्वर प्रीत्यर्थं श्रीमान श्रीमतः
Do you know your Gotrams? ఇక్కడి నుంచి మొదలు పెడదామండి, నాకు క్లారిటీ ఉంటుంది. ఇలా వరుసగా వద్దాం. వీళ్ళది కౌశికస్య గోత్రోద్భవస్య పునర్వసు నక్షత్రే జాతస్య రామ్కుమార్ నామధేయస్య ధనవతి సుమితి భరణీ నక్షత్రే జాతవత్యాః శైలజా నామధేయవత్యాః उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे जातस्य पल्लवी नामधेयवत्याः उत्तराषाढ नक्षत्रे जातस्य भावना नामधेयवत्याः सह कुटुम्बानां विश्वामित्र गोत्रोद्भवस्य मुरली नामधेयस्य कृत्तिका नक्षत्रे जातस्य नम्रता नामधेयवत्याः पुनर्वसु नक्षत्रे जातवत्याः प्रेरणा नामधेयवत्याः स्वाति नक्षत्रे जातस्य समना नामधेयवत्याः आश्लेषा नक्षत्रे जातवती सह कुटुम्बानां बादरायण गोत्रोद्भवस्य चेतन श्रीकांत नामधेयस्य श्रवणा नक्षत्रे जातस्य दीप्ति नामधेयवत्याः श्रवणा नक्षत्रे जातस्य आयुष्का नामधेयवत्याः पुनर्वसु नक्षत्रे जातवत्याः अक्षरा नामधेयवत्याः श्रवणा नक्षत्रे जातस्य यो गोत्रं प्लीज तिरुवाद शिवगोत्रोद्भवस्य मिथुन नक्षत्रे जातस्य तिरुवादने नक्षत्रे जातस्य विजय नामधेयस्य रोहिणी नक्षत्रे जातस्य नेहा नामधेयवत्याः हस्ता नक्षत्रे जातवत्याः सह कुटुम्बानाम् आयुष्याभिवृद्ध्यर्थं शिवगोत्रोद्भवस्य स्वाति नक्षत्रे जातवत्याः नीला नामधेयवत्याः अविट नक्षत्रे जातस्य प्रशान्ति नामधेयवत्याः पुनर्वसु नक्षत्रे जातवत्याः तरुणी नामधेयवत्याः आयल्यं नक्षत्रे ईशा नामधेयवत्याः सह कुटुम्बानां both are sisters, right? Yeah, your both. Atreya गोत्रोद्भवस्य name and आर्या नामधेयवत्याः स्टार उत्तराषाढ नक्षत्रे जातस्य सह कुटुम्बानां शिवगोत्रोद्भवस्य हस्ता नक्षत्रे जातस्य रामकुमार नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे जातवत्याः अनिता नामधेयवत्याः तिरुवोण नक्षत्रे जातस्य संतोषी नामधेयवत्याः रेवती नक्षत्रे जातस्य साध्वी नामधेयवत्याः सह कुटुम्बानां स्वरा नामधेयवत्याः शिवगोत्रोद्भवति संजीव नामधेयस्य अर्चना नामधेयवत्याः वेद नामधेयस्य सह कुटुम्बानाम् आयुष्याभिवृद्ध्यर्थं hold that akshatas in your hand and repeat my words. Mama अस्माकं सह कुटुम्बानां क्षेम स्थैर्य धैर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम्य मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं मम नृत्य पूजा नटराज स्वामी देवता संपूर्ण अनुग्रह सिद्धि अर्थम नटराज स्वामी देवता पूजा करिष्ये. Leave the raksas in that copper plate. ओम नागहंसे एषु धावति पवित्रे परिशिच्यते मुक्तैर्यज्ञे च वर्धते आपो वा यदगुं सर्वं विश्वा भूतान्यापः प्राणावापः पशवापो नमापो मृतमापः सम्राडापो विराडापः स्मराडापश्चम दागस्यापो ज्योतिगुष्यापो योगुष्यापः सत्यमापः सर्वा देवता आपो भूर्भुवस्वरापो. ओम टेक वन फ्लावर और पेटल. The roses petal.
dip in the water and sprinkle that water on the gadjas, on the puja items, on yourself, on Nataraja Swami also. Devam Atmanam Puja Dravyani Samprokshya on yourself, on Nataraja Swami. All the fruits and naivedyams also. Yeah, put that petal in that glass, that copper glass. Again hold the petals or flower. Om Arthago Satyam Param Brahmavrusham Vishnavingalamordhvare Tambirupaaksham Vishwarupaya Vai Namo Namaha. Namaste Astu Bhagavan Vishveshwaraya Mahadevaya Triyambakaya Tripurandakaya Trikagnikalaya Kalagnya Rudraya Nilakantaya Mrityunjayaya Sarveshwaraya Sadashivaya Sriman Mahadevaya Namaha. Rajaswamine Namaha Dhyayami. Offer in front of that gadjas. You both also put those ones lightly here. You can put that flowers or petals on top of the gadget. Open it, split it open, yeah. Separate them, Isha. Again, take the petals. Keep offering there in front of the Ganges. Dhyayami avahayami namarattakajitema simhasanarthe pushpani samarpayami. Nataraja Swamine Namaha pushpani samarpayami. Again, take one petal with the water. Sprinkle that water on the gadjas also. Keep doing that one. Padayoh padyam samarpayami, hastayoh arkyam samarpayami, mukhe shuddha achamaniyam samarpayami, apohishtamayo bhuvastana murje dadhatana maherana yakshase yovashavata morasastasya bhaje tenaha ushadiriva matraha tasma arangamama bhojasya kshayaya janmatha apo janayatha janaha suddhodaka snanam samarpayami, snanamtaram shuddha achamaniyam samarpayami. Again hold the petals. अभिवस्त्र आदुपसनान्यन शाभिदेनो सुदुगा आफ पूज्यमानः अभिचंद्रा भर्तवेनो हृण्याभिष्पान्नतनो देवसोमा. नटराज स्वामिने नमः. वस्त्रार्थं पुष्पाणि समर्पयामि. Again offer in front of the gadjas. Again take petals. यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत् सहजं परस्ता आदौ आयुष्यमग्रियं प्रथमं च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः. यज्ञोपवीतार्थं पुष्पाणि समर्पयामि. Offer in front of them. Yes. You also do like that. गंधद्वारांधुराधर्षानित्यपुष्टांगरीषिणीमीश्वरीकुं सर्वभूतानां तामिहोपक्वये श्रियं राजस्वामिने नमः. दिव्य श्री परिमल गंधं समर्पयामि. Offer them. आयने ते प्रायने दुर्वारोहं तु पुष्पणी यदाश्च नदीकान समुद्रस्य गृहाजिमे अलंकरणार्थं पुष्पाणि समर्पयामि. Again offer one petal there. Yeah, keep offering petals or flowers. While you are offering Nataraja Swamine Namaha, you have to chant Nataraja Swamine Namaha. Okay?
ఓం చిదంబరేశ్వరాయ నమః ఓం శంభవే నమః ఓం నటేశాయ నమః ఓం నటనప్రియాయ నమః ఓం పరస్పరాయ నమః ఓం సాయ నమః ఓం రుద్రరాజాయ నమః ఓం సభాపతయే నమః ఓం పుండరీకపురాధీశాయ నమః ఓం శ్రీమద్భజేశాయ నమః ఓం శివాయ నమః ఓం చిదంబరమణవే నమః ఓం మంత్రమూర్తయే నమః ఓం హరిప్రియాయ నమః ఓం ద్వాదశాంతస్థితాయ నమః ఓం నృత్తాయ నమః ఓం తురూపయే నమః ఓం పరాత్పరాయ నమః ఓం పరానందాయ నమః ఓం పరంజ్యోతిషే నమః ఓం ఆనందాయ నమః ఓం విభుదేశ్వరాయ నమః ఓం పరప్రకాశాయ నమః ఓం నృత్తాంగాయ నమః ఓం నృత్తపాదాయ నమః ఓం త్రిలోచనాయ నమః ఓం వ్యాఘ్రపాదప్రియాయ నమః ఓం మంత్రరాజాయ నమః ఓం హరాయ నమః ఓం రత్నసభానాథాయ నమః ఓం పతంజలివరప్రదాయ నమః ఓం మంత్రవిగ్రహాయ నమః ఓం ఓంకారాయ నమః ఓం శంకరాయ నమః ఓం చంద్రశేఖరాయ నమః ఓం నీలకంఠాయ నమః ఓం లలాటాక్షాయ నమః ఓం మన్యహస్తాయ నమః ఓం మహేశ్వరాయ ఓం ఆనందతాండవాయ నమః ఓం శ్వేతాయ నమః ఓం గంగాధరాయ నమః ఓం జటాధరాయ నమః ఓం చక్రేశాయ నమః ఓం చందపాదాయ నమః ఓం శ్రీచక్రాంగాయ నమః ఓం అభయప్రదాయ నమః ఓం అనురూపవదాంబుజాయ నమః ఓం త్రిపురావల్లభేశ్వరాయ నమః ఓం బీజహస్తాయ నమః ఓం చక్రనాథాయ నమః ఓం బిందుత్రికోణవాసకాయ నమః ఓం పంచభౌతికదేహాంతకాయ నమః ఓం పరమానందతాండవాయ నమః ఓం భుజంగభూషణాయ నమః ఓం మనోహర పంచదశాక్షరాయ నమః ఓం విశ్వేశ్వరాయ నమః ఓం విరూపాక్షాయ నమః ఓం విశ్వతీతాయ నమః ఓం జగద్గురవే నమః ఓం చతుర్వింశత్కోణాయ నమః ఓం ప్రభాచక్రేశ్వరాయ నమః ఓం ప్రభావే నమః ఓం నవావరణేశ్వర చక్రేశ్వరాయ నమః ఓం నవచక్రేశ్వరీ ప్రియాయ నమః ఓం నటేశ్వరాయ నమః ఓం సభానాథాయ నమః ఓం సింహవర్ణాత్మక ప్రజపూజితాయ నమః ఓం భీమాయ నమః ఓం క్లీంకారనాయకాయ నమః ఓం ఐంకారరుద్రాయ నమః ఓం త్రిశివాయ నమః ఓం తత్వాధీశాయ నమః ఓం నిరంజనాయ నమః ఓం రమాయ నమః ఓం అనంతాయ నమః ఓం తత్వమూర్తయే నమః ఓం రుద్రాయ నమః ఓం కాలాంతకాయ నమః ఓం అబ్జయాయ నమః ఓం ఓంకార శంభవే నమః ఓం వ్యక్తాయ నమః ఓం త్రిగుణాయ నమః ఓం సోంకార సోమాయ నమః ఓం తత్వజ్ఞాన ఓం మఘోరాయ నమః దక్షాధ్వరంతకాయ నమః ఓం కామారయే నమః ఓం గజసంహారయే నమః ఓం వీరభద్రాయ నమః ఓం వ్యాఘ్రచర్మాంబరధరాయ నమః ఓం తదాజవాయ నమః ఓం భిక్షాటనాయ నమః ఓం కంకరాల భైరవాయ నమః ఓం భద్రకాళీ ఉదాంతకాయ నమః ఓం నిర్వికల్పాయ నమః నిరాకారాయ నమః ఓం నిర్మలాంగాయ నమః నిరామయాయ నమః బ్రహ్మ విష్ణుప్రియాయ నమః ఆనందనటేశాయ నమః భక్తవత్సలాయ నమః శ్రీమద్వర సభానాథాయ నమః శివకామి మనోహరాయ నమః చిదేకర సంపూర్ణ సదాశివ మహేశ్వరాయ నమః శ్రీ ధనరాజస్వామినే నమః నానావిధ పరిమళపత్ర పుష్పాణి సమర్పయామి దర్శయామి ఓపెన్ దట్ నైవేద్యం టేక్ one fruit and put in front of the Gajja. Not that one. Big one. Open that, please. You open it. Yeah, you can. Going to pass the prasadam. Just open the lid on the payasam. Swara, take one banana and keep two. Each take each and Careful. బట్టే హుషారు. Can you pass one apple around? Everybody, just keep two. We don't keep one. We keep ரெண்டு வைக்கணும், ஒரே ஒரு பழம் வைக்கக்கூடாது. It's okay. Swara, pass one apple around. thank you. Two each, I guess. We don't keep one fruit, we keep two fruits. ஒத்த பழம் வைக்கக்கூடாது. I'm so sorry, Dad. I'm so sorry. I'm sorry, sir. Yeah. Take one petal, sprinkle water with the petal on all the naivedyams, fruits.
ओम भूर्भुवस्सवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओष्टिन्द्वर्तेन वरिञ्जामि अमृतमस्तु अमृतोपस्सनमसि नटराजस्वामिने नमः सत्यस्काल अमृतफलानि समर्पयामि show to the god with your hand 5 times hold the leaf petal with the petal show to the god all the naivedyams and fruits 5 times ओम प्राणात्मने नमः ओम पानात्मने नमः ओम यानात्मने नमः ओम उदानात्मने नमः ओम समानात्मने नमः ओम महात्मने नमः ओम मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि again sprinkle water in the petal मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि हस्तौ प्रक्षालयामि पादौ प्रक्षालयामि शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि offer that petal in front of the ganga okay 3 times and give to ओम हिरण्यपात्रं मद पूर्णं ददाति मदव्यो धानेति एकदा ब्रह्मणमुपहरति गदै वैजमान आयुस्तेजो ददाति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं धर्मेष्ठिको राज्यं महाराज्यमाधिपत्यो सम्राजं च विराजं चाभिश्रीर्याजनो गृहे लक्ष्मीनाथस्य यामुखेतया मासपुत्रजामसि या आप्यानं दरायाय सर्वस्तोमोदरात्रवतो महर्भवति सर्वस्याप्ते सर्वस्य दिक्ति सर्वमेव तेन आप्नोति सर्वं जेति विराजं च भिष्टेयाजनो गृहे लक्ष्मीनाथस्य यामुखेतया वासकुंसृजामसि प्रजां मे गोपाया अमृतत्वाय दीधते जातान्यनिष्यमानाञ्च अमृते सत्ये प्रतिष्ठितः अथर्वविदं मे गोपाया रसवन्नमिहांशे अदब्धायोषि तदनोः शुक्लस्य विशों मे गोपाया सम्राजं च विराजं च भिष्टेयाजनो गृहे लक्ष्मीनाथस्य यामुखेतया वासकुंसृजामसि संतत श्रीरस्तु समस्त मंगलानि भवन्तु वेदाहमेदं वृषं महान्तो आदित्यवर्णं सहस्रभारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि गत्वाभिवदन्यदास्ते नीराजनं दर्शयामि नीराजनानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि आरती with your both hands to your eyes हर नमः पार्वती पतये हर महादेव hold the petals or flowers ओम सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवेनाति भवे भवस्समान् भवोद्भवाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमः रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः घोरेभ्यो घोरघोरद्रेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो नटराजस्वामिने नमः तौ पादारं दियोः वेदोक्त सुवर्णदिव्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि offer in front of that ganga keep offering petals or flowers आत्मप्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि चन्द्रमाच्छादयामि चामरेण विधयामि नृत्यं दर्शयामि गीतं श्रावयामि समस्त राजोपचार देवोपचार भक्त्योपचार मंत्रोपचार शास्त्रोपचार पूजा समर्पयामि यस्य स्मृत्याद नामोक्त्याद पूजा क्रियादिशून्यनं सम्पूर्णधान्यादि सद्यो वन्दे तमच्युतं मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं परमेश्वरी यत्पूजितं मया परमेश्वरात् पूजितं याद परिपूर्णं तदस्तुते again take some rice all of you pass it पूजा क्रियादिशून्यनं सम्पूर्णधान्यादि सद्यो वन्दे तमच्युतं मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं परमेश्वरी यत्पूजितं यादेव परिपूर्णं तदस्तुते अनया ध्यानावाहनादि षोडशोपचार पूजा च भगवान् सर्वात्मकः सर्वं श्री नटराजस्वामी देवता सुप्रीता सुप्रसन्ना वरदा भवतु टेक द स्पून ऑफ वाटर लीव दैट वाटर दक्षता दैट प्लेट In your right hand, take water and rub that rice and leave it in the plate, please.
Prasadam Jarasa Grunhami. Now take a little bit of akshata from the puja that you did from the gajjas. Yeah, just take a little bit of akshata and then put it on your head. No, not that one. In front of that. Yeah, akkade. మీ గజ్జల మీద ఉన్నటువంటి అక్షతలు on that, you know, there are akshatas on the gajja on the top. అక్కడైనా ఉన్నాయి. అక్కడ అందులో ఎక్కువ ఉంటుంది. So like అక్కడ. And take one flower and put it on your, you know, take one flower as well. తలెలు సిగిసుకో. Orange one flower. Petal. Yeah. ప్రసాదం సరసా గృహ్ణామి సహస్రపరమా దేవి శతమూలా శతాంకుర సర్వగం హరతు మే భావం దూర్వాదుష్వ ప్రణాశిని. ప్రసాదం, yes. Amma, not like that. What she is doing, do like that. Put the flower in your koppu. సిగిసుకో సామి. ప్రసాదం సరసా గృహ్ణామి. Okay, now you please everyone go stand up one by one and do the namaskaram to Nataraja, and then bring that gajjas to your teacher, and then take that. You will give them a gajja. Yes. So please, bring that plate to your teacher, and then receive from her those. Thank you. ಫಸ್ಟ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡು, ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡು. And after you do the namaskaram to Nataraja Swami, Sastanga Namaskaran Samatpayami, and then your teacher will give you those gajjas, and then after you finish everything, later on you come to the priest and then take his blessings as well after the puja. Thank you. Just each of you take your in your hands. No, the whole plate. Just take that. దేవుడి దగ్గర చూపించు. They can just do a lot of facing this way, no? Which means everybody can move back. దేవుడికి ఇట్లా చూపించి కదా. ಒಂದೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಂದಿದ್ಯಾ, ಒಂದೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ. ಪೇರ್ ಇಟ್ಕೊ, ಬ್ರೌನ್ದು. ಹಾಂ, ಕೆಳಗಡೆ. ಹಾಂ ಹಾಂ, ಬ್ರೌನ್ ಒಂದು ತೆಕ್ಕೋ. ಹಾಂ, ಎರಡು ಆಂಟಿ ಕೆಲಿಸ್ಕೊ. Either right or left side? Oh, all of you come down, now. ಫೋಟೋ ತೆಗಿತಾ? Thanks. Right with this Okay, come. One by one, quickly come. Afterwards, we put both on, and then we'll do namaskaram together. Oh, okay. Are you going to stay the light or you want them to play the music? I can say that also bad. Why this? I never put this on for everybody to see. So I just kind of center thing, put it on properly. Oh, everybody has this. I never put this on. ತೆಕ್ಕೋ. ಬರ್ತಾನೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆಂಟಿ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಾವು
can stand. Oh, this has both. Right. They both are the same. Yeah, They both are left leg. they always do that. But you can just put the Velcro, I'll fix the strap. You can just put the Velcro, I'll fix the strap. Yeah. Oh, yeah. No, it's fine. It's fine. Sammy. Harder than the other. Put it tighten up. You'll have to tighten it. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿತ್ತು That's the tightest. You have to work it. From 6th of July, we are starting a Varahi Navaratri Pujas this year. First time ever we are starting, so please do come. Navaratris from 6th July. Varahi Navaratri Pujas. Yeah, it looks like it's too come. It's not big enough. Is there different sizes in this? No, but hers is not going. I've never worn Velcro, so I don't know. Yeah, this one is also. I think you'll have to get a bigger size. No, it's perfect. It's brand new, auntie, so I think it's a little hard. No, it'll fit. I just have to loosen it up a little bit. It's very new, right? So you have to twist it. I like this. I like the old school. The whole full of
ఆంటీకి ఎక్సర్సైజ్ కైక్. ఆంటీకి నమస్కారం వాడు ఫస్ట్. Okay, wait. Everybody. All the people move back a little so we can do your Alari for facing Raja. We'll do Namaskaram together. No?